Dito kami sa Hoshela. Hello! Say hi! Sana, Kenrich. Papay kain na anak. Day-day! Pogi! Ate Mila! Hanap. Fried, yang chow. Dim sum platter. Pancit canton. Shark stick. Mixed veggies. Kangkong. Hey day! Si happy anniversary kay Lolo at Lola. Happy anniversary, Lolo Lola. Happy anniversary, Papa, Mama. Dito kami sa Hoshela. Say hi! Say hi! Yay! Bye! Day-day! Day-day pogi! Day-day pogi! Day-day-day pogi-pogi ang day-day-day-day ko. Ang pogi-pogi ng baby day-day ko. Ang pogi-pogi ng baby day-day ko. Malakas, palusog, masaya ang baby day-day-day. Daddy! Kenrich! Ay, ang sarap naman ang smile ng Kenrich na yan. Kuya! Nagabay pa rin. Kuya Rafa, smile! Nasa si Uno? Una! Una! Masarap! Oh, say hi muna. Happy anniversary, Papa, Mama. Ilang years na? 43. December 30, 1981. Yay! Na kay Lolo na si Dede. Nag-i-smile. Ang pagi naman Dede na yan eh. Taas mo pa. Pogi. Tingin kay tumingin kay kuya eh. Tinabi mo kay Arpin. Nagkakanig. Okay. Una! Say hi kay tita! Hi! Hi! May picture doon na ano. Yung ano, yung distilled. Hindi ko ikirapa. Tingnan mo lang ha. Ate Mila, are you having fun? Tara pa.
Kiray. The watermelon ice cream. Tumatalon pa. Daddy, Daddy. Daddy, si Rapa si Kenrich tumatalon pa. Kenrich, patingin nga. Patingin nga. Wow. Ngiting tagumpay ah. Bigay na kay Daddy, bigay kay Daddy. Bigay kay Daddy, open ni Daddy. Bigay kay Daddy, open ni Daddy. Ayun na si Daddy, open mo kay Daddy. Dali. Chocolate ba yan, Daddy? Oy, kiss mo muna si Daddy. Kenrich, kiss mo muna si Daddy. Ngiting tagumpay na ka. Saan ka? Sarap? Masarap? Galing sa freezer, anak eh. Hard pa. Kenrich! 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 Mama! Masarap! Masarap! Sarap! Yeah! Happy anniversary, Papa Mama! December 30, 43rd. 43rd wedding. Wedding anniversary. Dati, December 30, 1981. Ha? Tataya tayong loto, ma. Kenrich. Shh. Kenrich. Sino may bigay ng orange? Wala nang ice cream, ha? Ubus na yung ice cream. Ubus na. No more. No more ice cream na. Ah, yung fish. Yung fish ang gusto mo. Ilaw pa yung fish eh. Sino may bigay ng orange? Kenrich. Sino nagbigay ng orange? Sino may bigay ng orange? Doon? Ha? Sino may bigay niyan? Sino may bigay niyan? Ha?